Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa khayr lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arsaqut thayyibah wa tuhasinu biha lana al-akhlaqul mahmuda wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa kembali hadir, bisa kembali berkumpul melalui rutinan malam Selasa ini, atau majelis rutinan malam Selasa ini. Kita niatkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, DP untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis ini kita mendapatkan saat yang diijabah Allah Subhanahu wa taala, serta semoga menjadi atau menambahkan dalam niat kita dalam nanti thalabul ilminya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita telah melalui bulan suci Ramadan dengan begitu indah, dengan amaliyah masing-masing yang mungkin setiap kita berbeda. Dan juga bulan Syawal yang mana kita sudah saling memaafkan antara sesama. Juga Al-Fakir selaku pelayan majelis ini, setulus hati, sepenuh hati mohon maaf lahir dan batin kepada semua jamaah. Barangkali selama mengasuh ini banyak sekali kesalahan kekurangan yang tidak disadari ataupun yang disadari. Dan ini mohon maaf, liburnya terlalu lama. 2 bulan kita libur. Bulan Ramadan libur rutin, bulan Syawal ini agak telat startnya. Tapi semoga liburnya pun mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena liburnya juga karena melaksanakan tugas dari guru-guru kita. Apalagi yang Senin kemarin dalam rangka melaksanakan tugas dari Ibu Nyai di pondok di Wonosobo dalam rangka haul, guru kita Syekh Sabi Misbahuddin. Mudah-mudahan hadirnya saya kemarin ke pondok ke Wonosobo, barokahnya juga Allah limpah curahkan kepada semua jamaah majelis rumasa ini. Ini untuk perdananya. Pada kemana yang lain? Pak DKM-nya belum dilantik.
Alhamdulillah, tadi dibaca hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kita niat melaksanakan rutinan ini sepenuhnya karena melaksanakan perintah Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dalam rangka jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, mengendalikan hawa nafsu kita, yang mana biasanya mungkin jam segini kita sudah tiduran, jam segini kita sudah bisa rebahan, sudah bisa santai, tapi kita masih berjuang. Tapi perjuangan kita ini adalah sesaat, sebentar, untuk hasil yang lama. Mungkin hanya 2 jam, tapi mudah-mudahan barokahnya, syafaatnya kelak ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Di dalam thalabul ilmu itu banyak sekali fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Apalagi rutinan malam Selasa ini double, bukan hanya majelis taklim tapi juga majelis zikir, yang utamanya adalah majelis zikir. Majelis taklim pun tak ada manfaatnya kalau tidak termasuk majelis zikir. Kalau pengajian tidak menjadikan kita ingat kepada Allah, maka pengajian tersebut sia-sia. Katanya, tidak ada manfaatnya majelis taklim kalau tidak menjadikan kita ingat kepada Allah. Jadi semestinya majelis taklim betul-betul bertujuan untuk agar kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mungkin pola ngajinya mungkin beda, tidak ramai, tidak meriah gitu ya Bu. Babaritun tapi enggak apa-apa, tidurnya di majelis zikir juga barokah. Enggak perlu obat tidur, kita hadir duduk saja sudah barokah. Kalau kata Buya, hadir ke majelis zikir, hadir ke majelis taklim itu perjuangan kita yang utamanya satu, berjuang mendengarkan. Kita modal telinga, tapi bisa memberkahi seluruh tubuh kita. Yang utamanya itu. Adapun yang lain pun, seluruh tubuh kita pun akan ikut. Kakinya kita buat melangkah, tangannya dari tadi sudah siap-siap gitu-nya. Pakai baju sudah datang rapi untuk memuliakan majelis ilmu. Nah, kan beda. Kita mau berangkat ke majelis zikir dengan kita berangkat ke pasar tentu beda gitu ya. Atau kita mau shopping gitu ya. Mau shopping sama mau ke majelis zikir tentu beda. Sehingga berangkatnya saja, persiapannya saja sudah barokah. Baru persiapan saja kita sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju, pasang kancing satu pun sudah mendapat pahala. Gitu ya. Ya. Jadi rapihnya kita, persiapan kita karena mau hadir ke majelis taklim itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam rangka memuliakan majelis. Alhamdulillah, sebagaimana dulu pernah dibahas bahwa dalam majelis zikir itu akan dihadiri akan datang sekelompok malaikat yang kita tidak mampu melihatnya, dan malaikat itu akan berseru, akan memohonkan kepada Allah atas segala hajat-hajat kita. Ini semua yang hadir itu oleh malaikat dicatat tujuannya apa saja. Apabila ada yang punya hajat, maka malaikat tersebut akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah mati? Hah? Wis lah. Alhamdulillah,
Dan tadi juga perjuangannya agak berangkat. Alhamdulillah bisa, sudah saatnya kembali lagi rutinan ya, alhamdulillah. Insyaallah perjuangan kita pun barokah. Belum ngaji, belum apa-apa, baru berangkat sudah barokah. Duduk manis atau mungkin di rumah punya unak-unak, punya hajat, pokoknya mau hadir ke majelis zikir dengan niat mau doa, mau mohon pada Allah hajat kita, itu pun sudah istimewa ya. Karena harus tertanam dalam hati kita bahwa doa di dalam majelis zikir itu mustajab, karena dihadiri oleh malaikat. Bismillah, kita awali majelis ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali majelis ini dengan basmalah, semoga mendapat tambahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu atau suatu pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah itu akan terputus barokahnya. Disebutkan dalam hadis bahwa kerjaan yang tidak diawali dengan bismillah itu buntung, katanya, kurang barokahnya, kurang manfaatnya. Nah, kita bersama-sama niat sepenuh hati dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna billah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali dengan tawasul sebagaimana biasanya, kemudian baca Yasin, nanti langsung disambung dengan zikir khataman Thariqah Naqsabandiyah. Kalau waktunya cukup kita tambah sedikit kajian. Untuk azkarnya mungkin belum dimulai ya, belum cukup, tapi tadi hadis dalam kitab al-azkar sudah dibaca. Nanti akan kita bahas sedikit tentang basmalah, tentang Bismillahirrahmanirrahim yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarah kitab Sulam Taufik. Dan para ulama juga sangat senang memulai kajiannya, memulai pekerjaannya selain basmalah juga membahas tentang bab niat. Dua hal itu mudah-mudahan majlis ini semakin barokah, semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan semakin diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin diridhai oleh guru-guru kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul itikaf, nawaitul khalwat, nawaitul riyadah, suluk, nawaitul majlis, bihadzal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa biridai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa biridai min syaitanir rajim. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وعلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصالحين والمصنف والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل رب العالمين وعلى حضرة جميع أولياء الله في العالمين وصن أولياء الكرام في الجبير المحب وصن حضرة جميع أولياء في البنيمة حضرة جميع أولياء في البنون ثم إلى حضرة سلسلة ركض المتبرنة لحوصا سلسلة ركض العصابة والقدير والسديلة سروات والكبروية نحن الشاطرية والبسالية إلى حضرة ثم إلى حضرة مؤسسة مسيحة العلماء وصل إلى حضرة ثم كي أشيم أشعري ثم إلى حضرة مؤسسة مسيحة جمع الطريقة المتبرنة وصل إلى حضرة كي أجي نووي برجان ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا ورب روحنا ومرشدنا وصل إلى روح سيدنا سبحانه مدرجة وسيدنا محمد مصباح الدين وسيدنا كجوكر أحمد شاهد وسيدنا حبيب محمد بن علي وسيدنا كجراد أبو السلام وسيدنا حبيب محمد بن علي وسيدنا وسيدنا مولانا سيح من أدواب الجالين وسيدنا كيسر أمر الله وسيدنا كجي منور عبد الرحيم وسيدنا كجي مصباح الرحيم وسيدنا كجي محمد رضوان سروري وسيدنا مولانا نازم adil berusaha hakoni summa ila ruhi jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat dan adam kata ila yaumil qiyamah sayyidillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah untuk semua keluarga kita, saudara kita khususnya yang sedang sakit. Allahumma rabban nasi adil babsas bihim wa tashafi la shifa ila shifa wa shifa la yugadir syaqam. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rahman rahimin bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakat hadil majlis wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila man ahsana ilaina. Fatihah untuk orang-orang yang berbuat baik kepada kita, yang berbuat baik kepada majlis ini, yang berbuat baik kepada pesantren kita. Allahumma yassir lahum umurahum wa hasil maqasidahum. Allahumma yassir lahum umurahum wa hasil maqasidahum. Allahumma yassir lahum umurahum wa hasil maqasidahum. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berkati hadil majlis wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah li kulli hajatina ya Allah. Fatihah untuk hajat kita semua, juga hajat muslimin wa muslimat, mukminin wa mukminat, hajat keluarga kami semua ya Allah. Allahumma ya muqawwil al-khawal wal akhwal khawil halana ya saniha. Allahumma yassir lana umurna wa hasil maqasidana ya Allah. Rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina. Rabbi tamim lana bi khairi indana. Bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkati hadil majlis wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rawaina qira'atu suratul Yasin lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا وإنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لكم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون وإن نسى نغرقهم فلا صريخ لكم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مخرجين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في سفر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا
اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون أنتم كقولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا ومجلسنا ومحدنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بموجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إلى مجلسنا ولمن أحسن إلى معادنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتولى وظهر وباطن بعافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك ما تبعتنا محبتك ومعرفتك. يا رجال الله أغيثونا بعون الله وكونوا عون لنا بالله حسن قضاء بفضل الله. يا رجال الله أغيثونا بعون الله وكونوا عون لنا بالله حسن قضاء بفضل الله. يا رجال الله أغيثونا بعون الله وكونوا عون لنا بالله حسن قضاء بفضل الله. على الله تعالى درجاتهم دائما ومددا بمددهم وبركاتهم وأنفسهم القدسية بحرمة من لنا بأبد وبحرمة سورة الفاتحة.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا جليل المتخيرين يا كياس المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجاءنا يا قديم الإحسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله رابطة الشريفة إلهي أنت مصري آتنا محبتك ومعرفتك فاتحة الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريفة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ألم نشرح لك الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وعلماء الشرائع وإلى أرواح الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريقة العصبة العالية خاصة وإلى سيدنا عبد الخالق القدوة وآل محمد خاجة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله وسلامه إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى أرواح سير سادتنا تركنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى يا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي 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 حي
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Allah haq, Allahu Allah haq, Allahu Allah haq, Allahu Allah hayy, Allahu Allah hayy, Allahu Allah hayy, Allah hayyu ya qayyum, 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 Allah hayyu ya qayyum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yahu yahu ya daim, Allahu yahu ya daim, Allahu yahu ya daim, Allahu yahu ya daim, ya daim, ya daim, ya daim, ya Allah, Allah ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Allah, Allah ya Habib, ya Habib, ya Habib, ya Allah, Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah, Allah ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib, ya Allah, Allah ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id, ya Allah, Allah ya Mu'izzu, ya Mu'izzu, ya Mu'izzu, ya Allah, Allah ya Mughis, ya Mughis, ya Mughis, ya Allah, Allah ya Waqqar, ya Waqqar, ya Allah, Allah ya Sattar, ya Sattar, ya Allah, Allah ya Jabbar, ya Jabbar, ya Allah, Allah ya Qahhar, ya Qahhar, ya Allah, Allah ya Karim, ya Karim, ya Allah, Allah ya Halim, ya Halim, ya Allah, Allah ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, Allah ya Sami', ya Sami', ya Allah, Allah ya Wahhab, ya Wahhab, ya Allah, Allah ya Rasyaq, ya Rasyaq, ya Allah, Allah ya Wadud, ya Wadud, ya Allah, Allah ya Rahman, ya Rahman, ya Allah, Allah ya Hanan,
ya Allah, Allah ya Manan, ya Manan, ya Allah, Allah ya Dayyan, ya Dayyan, ya Allah, Allah ya Subhan, ya Subhan, ya Allah, Allah ya Sultan, ya Sultan, ya Allah, ya Aman, ya Aman, ya Aman, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Basmalatul syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المهديين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا بالطريقة النصبنة العالية قدس الله تعالى أرواحهم السكينة ونور الله تعالى أدرختهم المباركة وعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم الدائمة والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نهدي ثواب ما قرأناه وسر ما تلوناه بعد القبول منا إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلماء الشرع وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا بالطريقة النقشبندية العالية قال إلى روح إمام الطريقة وخاص الخليقة خواجة خير النقشبند محمد البخاري وحاصل كرامة سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الفائز الداغستاني وسيدنا ومولانا سيد الشيخ محمد نادم الحقاني مؤيد الدين وسيدنا عبد الخالق القجلوان وعلى ختم الخواجة وسائر سادتنا السلكيون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, nanti tinggal dilanjut dengan doa penutupnya. Bismillah, alhamdulillah, kita mulai pembahasannya dari taklim kita, mengingatkan tentang basmalah. Ini mengutip dari atau membaca dari syarah kitab Sulam Taufik yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Beliau memberikan penjelasan tentang kitab Sulam Taufik. Kalau kitab Sulam Taufik sendiri
merupakan kitab fikih, tapi fikihnya cukup dalam. Fikihnya itu sudah mulai berbau-bau tasawuf. Nah, kalau dalam fikih biasa hanya dibahas bagaimana supaya ibadah kita sah. Sementara dalam fikih tasawuf itu bagaimana supaya ibadah kita bukan hanya sah tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beda gitu ya. Nah, nanti dampaknya penerimaannya itu ya berakibat kepada balasan yang akan kita terima gitu ya. Jadi ada kuantitas, ada kualitas. Semakin berkualitas berarti balasannya pun nanti akan semakin besar, semakin baik. Nah, ibadah kita terdiri dari ibadah secara zahir dan secara batin. Ya, jadi secara zahir itu secara fikih, yang penting mah sah gitu ya. Kita beribadah yang penting sah sesuai syarat rukunnya. Dalam wudu, dalam bersuci, cara mandi sesuai rukun mandi, syarat mandi besar, ada mandi yang biasa saja, ada mandi wajib, atau dalam bab nanti bab bersuci gitu. Nah, karena sebelum sholat juga tidak akan sah kalau bersucinya tidak sah gitu ya. Nah, maka nanti dalam bab tersendiri akan diperjelas. Jadi kalau fikih itu yang penting sah, benar sesuai tuntunannya, sesuai ilmu fikihnya. Dalam tasawuf itu lebih, jadi isinya ibarat kita punya handphone sah mengaku punya handphone kalau ada bentuknya. Ada bentuknya ini kita punya handphone. Tapi kalau nggak ada pulsa, nggak ada kuota, nggak ada sinyal, manfaatnya kurang. Dampak yang akan kita terima tentu kurang, walaupun sah kita mengaku punya handphone. Nah, jadi tasawuf itu diibaratkan seperti itu. Thariqah pun bagian daripada tasawuf. Thariqah itu ibarat chipnya. Kalau di handphone itu thariqah ibarat chipnya, ibarat nomor kartunya. Nah, maka dalam thariqah menjadi satu hal yang harus tahu tentang sanad ilmunya, tentang sanad thariqah tersebut. Ya, kalau handphone juga nomornya salah nggak akan nyambung. Nah, maka dalam silsilah thariqah itu ada urutan-urutannya. Nah, alhamdulillah thariqah Naqsabandiyah Haqqani itu termasuk thariqah yang mu'tabaroh. Mu'tabaroh artinya diakui silsilahnya oleh seluruh ulama. Oleh para ulama itu diakui keabsahannya. Karena data-data para ulama yang mengamalkannya itu tercatat, terdokumentasikan gitu ya. Kita ambil tabaruk dari Ayah Syahid Kiai Haji Ahmad Syahid di Al-Falah, kan jelas gitu ya. Jelas orangnya, jelas tempatnya, jelas biografi beliau gitu ya. Kalau Jawa Barat ya tentunya kita tahu tentang sosok Ayah Syahid gitu ya. Kebetulan beliau dulu yang ditunjuk oleh Maulana Syekh Hisam untuk jadi khalifah di tingkat Jawa Barat. Nah, jadi nomornya, makanya ada mata rantai silsilah keemasan. Kita di nomor 41 atau 42. Nomornya benar. Jadi tasawuf thariqah itu isinya, syariat itu cangkangnya, bentuknya. Nah, bentuknya harus benar. Syarat rukunnya ibadah kita harus benar. Gak boleh sholat subuh 3 rakaat walaupun kita sedang semangat gitu ya. Gak boleh sholat zuhur itu 2 rakaat walaupun kita sedang capek ya, kecuali kita sedang dalam perjalanan gitu ya. Ada rukhsah, ada keringanan. Nah, keringanan itu kan nggak bisa seenak kita gitu ya.
tentu harus sesuai dengan ilmu fikihnya. Nah, kalau kitab Sulam Taufik ini selain supaya ibadah kita itu sah, juga supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan balasannya besar, gitu ya. Sudah sah, diterima, balasannya besar. Nah, beliau mengawali dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, beliau Syekh Nawawi ini mensyarahi kitab Sulam Taufik dengan kalimat tersebut, fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ketika beliau ditanya apa makna daripada la ilaha illallah, secara ilmu, bukan makna dari artinya. Secara ilmunya la ilaha illallah itu sudah merangkum semua ilmu, gitu. Jadi semua ilmu itu ada ilmu syariat, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, gitu ya. Semua ilmu itu sudah terangkum di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka yang wajib mutasil, yang wajib bersambung sanad ilmunya, yaitu tentang belajar kalimat la ilaha illallah. Maka dalam talqin itu disebut talqin zikir la ilaha illallah. Yang perlu belajar langsung itu adalah kalimat la ilaha illallah, yang harus hati-hati, harus terjamin kebersihannya. Nah, adapun nanti pecahan-pecahan dari kalimat tersebut, bidang-bidang ilmu yang lain, kita bisa mengambil sedikit demi sedikit, belajar sedikit demi sedikit. Yang penting induknya kita sudah belajar bahwa la ilaha illallah adalah sebenarnya tiada Tuhan selain Allah. Nah, dulu tentang makna tersebut sudah pernah kita bahas dalam kitab Tijan, gitu ya. Dalam kitab Tijan ada yang sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui, sifat wajib, sifat mustahil, sifat wenang. Juga sifat yang wajib bagi para rasul, sifat yang mustahil, sifat yang wenang. Itu harus kita paham. Kemudian beliau melanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi sedikit sudah dibahas. Ya, penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim atau tentang basmalah ini menjadi permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah basmalah itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak, dan apakah termasuk salah satu ayat dari setiap surat dalam Al-Quran atau tidak. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, gitu ya. Nah, menurut Imam Malik radhiyallahu bahwa basmalah itu tidak termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi menurut Imam Malik itu basmalah itu tidak termasuk dalam ayat daripada surat Al-Fatihah. Maka orang yang fikihnya bermazhab dengan mazhab Imam Malik itu biasanya ketika baca Fatihah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin, nggak pakai basmalah. Nah, tapi kita sangat terbatas di dalam mempelajari fikih mazhab Imam Malik. Katanya kecuali nanti kalau kita berangkat haji, kita belajarnya intikal kita belajar mazhab Malikinya itu nanti ketika untuk urusan haji, ada hal-hal di sana yang kita mesti menggunakan mazhab itu, karena menggunakan mazhab yang lain kadang kita kerepotan. Nah, menurut Imam Malik basmalah itu tidak termasuk di dalam surat Al-Fatihah dan juga tidak termasuk salah satu ayat dari setiap surat dalam Al-Quran. Setiap Quran kan hampir semuanya itu, kecuali ada satu ayat, satu surat yang tidak dimulai dengan bismillah. Fatihah ada bismillahnya, kemudian Al-Baqarah ada bismillahnya, gitu ya. Nah, kalau menurut Imam Malik itu, selain basmalah itu tidak termasuk dalam Fatihah, juga tidak termasuk
salah satu ayat dari setiap surat dalam Al-Qur'an. Ini menurut pendapat Imam Malik. Nah, kemudian menurut Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu bahwa basmalah termasuk salah satu ayat dari setiap surat dalam Al-Qur'an. Jadi ada ulama juga yang menganggap bahwa basmalah itu termasuk salah satu ayat dari setiap surat di dalam Al-Qur'an. Kemudian pendapat yang ketiga adalah menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa basmalah termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ya. Makanya karena kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i, maka membaca Fatihahnya jika sholat dan baca Fatihah di luar sholat pun menggunakan basmalah. Katanya. Dan masih belum jelas dalam hal apakah termasuk ayat dari setiap surat dalam Al-Quran atau tidak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu masih kurang jelas, masih samar selain Fatihah itu, apakah itu basmalah termasuk awal surat atau tidak. Kalau di dalam Fatihah sudah pasti. Dalam Fatihah sudah pasti bahwa basmalah itu termasuk ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Nah, kita di Indonesia dan mayoritas itu menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Nah, karena kita wudunya juga cara wudu, cara mandi, syarat rukun mandi, syarat rukun wudu, nanti syarat rukun sholatnya juga kita menggunakan mazhab Syafi'i. Maka dalam bacaan-bacaan pun kita sama menggunakan mazhab Syafi'i. Itu basmalah itu termasuk ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kemudian sedangkan para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah basmalah. Nah, dalam surat An-Naml mereka bersepakat bahwa basmalah surat An-Naml termasuk dari bagian Al-Qur'an. Nah, demikian ini difaedahkan di dalam kitab Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinah, dalam kitab Syarah Safinah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, masih oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan kemudian adapun hukum membaca basmalah di awal dan di tengah-tengah surat At-Taubah menjadi permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama. Nah, karena dalam surat At-Taubah itu awalnya langsung nggak pakai nggak pakai basmalah. Beda dengan surat-surat yang lain, gitu ya. Langsung ayat pertamanya nggak ada basmalahnya. Nah, ini ternyata ada permasalahan, ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian Syekh Romli mengatakan bahwa basmalah dimakruhkan di awal surat At-Taubah. Bahkan ada ulama yang menghukumi makruh kalau membaca surat At-Taubah itu di awal surat At-Taubah itu ada basmalah dan disunahkan di tengah-tengahnya. Nah, di awalnya makruh tapi di tengah-tengahnya disunahkan. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Khatib dan Ibnu Abdil Haq mengatakan bahwa membaca basmalah diharamkan di awal surat At-Taubah dan dimakruhkan di tengah-tengahnya. Nah, adapun hukum membaca basmalah di tengah-tengah selain surat At-Taubah, maka menurut kesepakatan para ulama disunahkan. Kalau misalkan baca di tengah-tengah surat gitu, hanya baca beberapa ayat. Kemudian As-Soban mengatakan bahwa inti permasalahan membaca basmalah dalam surat At-Taubah yang diperselisihkan tentang hukumnya adalah ketika si pembaca tidak meyakini kalau basmalah termasuk salah satu ayat dari surat At-Taubah. Nah, jadi kalaupun kita membaca surat At-Taubah juga, walaupun kita membaca basmalah, jangan ada keyakinan kalau basmalah itu termasuk di dalam surat ayat yang pertama. Nah, berbeda dengan ketika membaca Fatihah. Membaca Fatihah harus ada keyakinan bahwa basmalah itu ayat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Jika ia meyakininya, maka sudah pasti ia dihukumi kufur karena menambahi ayat Al-Qur'an. Nah, jadi kalau mau baca surat At-Taubah didahului dengan basmalah, tapi ada keyakinan bahwa basmalah itu termasuk surat awal yang pertama, surat pertama dari surat At-Taubah,
ayat yang pertama dari surat At-Taubah, maka orang tersebut dihukumi kafir karena menambahkan ayat. Nah, ini dalam Al-Qur'an. Jadi harus hati-hati gitu ya, baca Quran juga. Kalau ada keyakinan bahwa basmalah itu termasuk ayat yang pertama dari surat At-Taubah, ya, hukumnya kafir karena menambahi ayat. Nah, beda kalau dengan surat Al-Fatihah. Nah, ini kalau Fatihah memang basmalah itu termasuk ayat yang pertama di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian seperti yang akan dijelaskan dalam perkara-perkara etikodi yang menyebabkan murtad dalam patekadan, dalam itikat dalam patekadan itikat akidah ya, nanti ada hal-hal tentang yang bisa merusak akidah kita, keyakinan-keyakinan yang bisa merusak akidah kita, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari beberapa hukum tentang basmalah gitu ya. Dan kalau baca Fatihah diawali dengan basmalah, harus ada keyakinan kita mengikuti mazhab Syafi'i gitu ya. Kalau misalkan Fatihahnya nggak pakai basmalah, nah berarti menggunakan mazhab Maliki gitu ya. Nah, tapi kita jarang, dan kita ngaji kitab mazhab Maliki juga agak jarang gitu ya. Kitabnya di Indonesia tidak terlalu banyak yang ngaji gitu. Kebanyakan ngajinya kitab dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, karena sudah dari dulu gitu ya. Jadi kalau daerah itu, kalau mazhab itu biasanya daerah, nggak bisa kita sendirian beda dari yang lain. Kita dalam menggunakan mazhab itu mengikuti mazhab yang sudah diamalkan oleh salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita. Kita datang ke Bandung, di Bandung sudah mayoritas, khususnya Indonesia, biasanya per negara gitu ya. Ada beberapa negara di seperti Lebanon kalau nggak salah itu menggunakan mazhab Maliki. Ya, kalau kita ke sana yang ngikuti mazhab itu. Nah, tapi kalau kita datang ke suatu negara yang negara itu menggunakan mazhab Syafi'i, ya kita wajib mengikuti mazhab Syafi'i. Jangan merasa lebih keren daripada yang sudah masyhur, yang sudah terbiasa gitu ya. Jangan merasa lebih pintar dengan beda mazhab ya. Kita tiap hari sudah pakai mazhab Syafi'i, kemudian kita datang ke suatu negara yang memang mazhabnya tidak menggunakan mazhab Syafi'i, ya kita ngikutin katanya. Kita ngikutin tergantung di negara tersebut ya. Ikutin. Jadi kalau pemilihan mazhab itu mazhab fikih itu biasanya tergantung negara tersebut ya, tergantung suatu negara, nggak bisa menentukan sendiri ya, sekelompok kecil beda dari yang lain ya. Apalagi dengan niat yang tidak benar, karena dalam trik marketing itu kalau dalam beda itu biasanya laris, berani tampil beda biasanya malah jadilah laris. Dalam fikih nggak bisa katanya. Dalam fikih mah harus mengikuti mayoritas katanya. Nah, ini baru tentang basmalah. Dan kita awali rutinan kita ini dengan ngaji bab basmalah. Baru sebagian kecil ini, sebagian kecil daripada pembahasan tentang basmalah. Masih banyak. Ini belum baca hadis-hadis tentang basmalah ya. Tapi ini tabarukan saja, mengharap barokah pada Allah Subhanahu wa taala supaya majelis kita selamanya dalam keberkahan ya. Karena segala suatu pekerjaan baik, walaupun itu pekerjaan baik, pekerjaan mulia, kalau tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus barokahnya gitu ya. Maka tadi pas sedang baca Yasin, saya pribadi membaca basmalah dengan jumlah
sesuai asrornya yaitu 786 kali. Semoga menambah barokah untuk majelis ini dan untuk semuanya yang hadir, juga semua jamaah baik yang saat ini hadir ataupun yang tidak hadir. Ada suatu fadilah kalau kita punya anak yang agak bebel, agak susah, ilmunya itu susah gitu ya, diajarin itu susah, bahasa kasarnya mah ada anak ini agak bodoh terus gitu ya, maka cara tirakatnya membaca basmalah sebanyak 786 kali, ditiupkan ke dalam air, kemudian airnya diminumkan. Nah, kalau yang anak yang bodoh saja bisa jadi cerdas, apalagi kalau yang sudah cerdas, tentu akan bertambah. Nah, ini sebagian dari fadilah basmalah, ini luar biasa. Banyak sekali banyak sekali manfaat-manfaatnya. Dan juga untuk pengobatan juga basmalah juga banyak katanya, dari segi hikmah, dari segi fadilah. Kita belum membahas tentang fadilahnya basmalah katanya. Tadi baru sedikit membahas tentang hukum basmalah, hukum membaca basmalah di dalam membaca Al-Quran ya. Jadi yang tadi yang bahaya itu jangan, kalau dalam Fatihah itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi di dalam surat At-Taubah itu jelas bahwa di dalam surat At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah, dan jangan sampai ditambahi satu ayat gitu ya. Jangan sampai ditambahi satu ayat, nanti justru jadi kufur menambahkan ayat di dalam Al-Quran. Jadi yang hati-hatinya itu di surat At-Taubah. Nah, di sini semua ulama sepakat ya, para ulama sepakat. Nah, tapi kalau misalkan baca surat At-Taubahnya itu sebelum baca surat At-Taubah baca ta'ud dan baca basmalah, tapi tidak diniatkan, tidak ada itikad bahwa basmalah itu termasuk di dalam surat At-Taubah, maka itu pun boleh gitu ya, nggak apa-apa, tidak menambah ayat gitu ya. Yang penting itu ta'ud dan basmalah itu tidak termasuk ayat di dalam awal surat At-Taubah ya. Kalau ta'ud kan sudah jelas, sebelum baca Quran kita wajib membaca ta'ud gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemarin malam Selasa kemarin, malam Rabu sebetulnya acaranya itu di Wonosobo, tapi berangkat malam Selasa, Senin sore sudah berangkat. Khaul Mahwali Sobih Misbahuddin, beliau salah satu guru saya dulu, dan awal pertama kali ke pondok ya di Wonosobo. Yang kecil namanya ngaji di kampung, ke kiai-kiai di kampung. Kemudian kalau yang mengatasnamakan ngaji di pondok ya, pertama dulu di Wonosobo di Pondok Pesantren Sultan Agung Adilan Bepadang Jagat, diasuh oleh Mbah Wali Misbahuddin. Kemarin khaul beliau yang ke-11. Dan juga bertepatan pada malam Rabu kemarin itu khaul Maulana Syekh Nazim Adil Al-Qubusi Al-Haqqani yang ke-10. Jadi beda setahun, sama-sama bulan Sya'ban. Nah, kemarin dari Naksabandiyah Pusat ya Jakarta, Naksabandiyah Aliyah Indonesia itu membuat grup sholawat. Ada Bu Supriyatin ikut grup sholawat itu. Kita tiap hari setoran wiridan sholawat. Ada yang sehari setor 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, semampu kita gitu ya. Nah, kalau dulu di DT kan ada tahajud call atau ada one day one juice. Nah, kalau di Naksabandiyah itu ada memperbanyak sholawat. Kita tiap hari laporan berapa kali kita baca sholawat yang kita hadiahkan atau yang kita hitung. Kalau yang enggak kita hitung ya enggak itu. Nah, ya target mudah-mudahan minimal kita bisa baca sholawat yang pendek itu, yang sallallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya, minimal 1.000 kali atau 100 kali atau 1.000 gitu ya. Insyaallah itu banyak barokahnya
besar sekali, manfaatnya besar sekali. Dan setelah kemarin haul selesai juga, ada rencana mau ditambahkan, mau dilanjutkan grup sholawat tersebut. Kalau yang mau ikut silahkan nanti bisa dimasukkan ke grup sholawat itu. Jadi tiap hari kita laporan di absen oleh Naksabandiah Jakarta, itu di absen sehari baca sholawatnya berapa kali. Kalau saya yang dilaporin ngambil yang sedikit, ngambil yang 1000 aja, walaupun kadang lebih gitu ya, kadang lupa, gak dihitung gitu. Kalau yang rutin pagi habis subuh sama habis maghrib itu biasanya 1000 biasanya gitu ya. Kalau kadang lebih, minimal 1000, kadang lebih yang dihitung. Kalau yang dihitung mah nggak dilaporin. Kalau yang nggak dihitung mah gitu. Nah itu setelah terdata nama-namanya siapa berapa kali, nanti distorkan ke pusat gitu. Storkan datanya, kemudian didoakan oleh guru-guru kita di sana, didoakan oleh Maulana Syekh Adil, Syekh Mehmet gitu ya, dan juga semuanya. Nah, kalau dulu Simbah itu Mbah Wali mengajarkan tawasul ya dengan amal soleh. Membaca sholawat itu termasuk bagian daripada amal soleh. Biasanya kalau ada tamu ataupun santri yang punya hajat, sama Mbah Wali itu dikasih tugas. Ada yang misalkan punya hajat, datang sowan ke Simbah, kemudian menyampaikan hajatnya, kemudian sama Simbah dikasih tugas, misalkan membaca sholawat sekian ribu kali. Kalau sudah selesai, laporan ke Simbah, laporan baca sholawatnya sudah selesai, kemudian sama Simbah didoakan, diijab kabulkan. Biasanya mustajab kalau gitu, katanya untuk tawasul. Nah, itu mustajab, jarang yang enggak mustajab. Nah, ini sudah terbukti berapa kali. Yang penting siapa yang memberikan ijazah, kemudian kita ngasih laporan ketika tugas selesai kepada yang memberi ijazah tersebut. Kalau punya hajat, itu jarang yang enggak mustajab. Biasanya selalu mustajab. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Itu yang sangat diperbolehkan ya. Nah, termasuk kita duduk ke majelis zikir ini juga bisa untuk tawasul kita gitu ya. Tawasul, ya Allah dengan barokahnya saya hadir ke majelis ini, mudah-mudahan Kau kabulkan hajatku ya Allah gitu. Dalam hati misalkan gitu. Atau mungkin dari rumah sebetulnya sudah punya hajat mau berdoa, tapi pas di majelis lupa enggak doa, itu pasti dikabulkan juga gitu ya. Jangan khawatir lupa pas di majelis malah enggak berdoa saking sibuk ngelamun sampai lupa berdoa. Nah, apa-apa itu tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada waktu, sampai enggak ada waktu untuk berdoa. Tahu-tahu sudah habis waktunya, sudah selesai ngajinya gitu. Kan tadi mau punya hajat ya. Itu sudah diwakili doa-doanya oleh para malaikat gitu ya. Ya kalau didoakan malaikat ya pasti mustajab. Hanya waktunya, kalau doa itu hajat ya, waktunya itu, waktu pengabulannya itu ya tergantung Allah. Mau kapan waktunya ya terserah Allah. Yang penting mah kita sudah melaksanakan perintahnya, yaitu berdoa. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu orang yang merasa bisa mengerjakan sesuatu sehingga lupa terhadap Allah. Ada kadang kudu ngadoa ge bisa, kudu ngadoa ge menang rezeki misalkan. Padahal berdoa itu suatu kewajiban. Sedikit dan nanti jadi karena dalam bab tentang dalam kitab Al-Azkar, kajian kita tentang masih dalam kemarin masih dengan doa-doa pengobatan, kita belum tuntas semuanya. Insyaallah nanti sedikit demi sedikit sambil membahas hal-hal yang lain katanya, sedikit demi sedikit. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, tambah manfaatnya. Dan
Dulu kemarin ada berita yang sangat menggembirakan. Sewaktu di pondok kemarin, karena haul dan sekaligus alumni-alumni yang jauh yang lama pun pada hadir. Dulu pas di sana yang 2007 itu sama Simbah ditugasi ngurus santri yang kurang waras. Jadi ada satu santri yang ingatannya agak terganggu, harusnya masuk rumah sakit jiwa. Ini malah diantar ke pondok. Nah, sama Simbah itu suruh diurus. Tiap pagi suruh mandiin, habis mandiin kemudian berjemur gitu ya. Tapi mandiinnya di curug yang airnya itu lebih dari 6 meter itu, langsung diterapi ke kepalanya, kemudian berjemur. Ya, sampai saya pulang itu masih di pondok. Nah, anehnya itu dulu ketika saya pergi lagi main gitu ya, lagi karena jenuh di pondok, jalan-jalan aja ke kota, itu di pondok ngamuk udah tenaganya besar lagi, orangnya tinggi besar, tenaganya besar, dibantuin oleh jin tenaganya gitu ya, sampai nggak kayak ini. Saya datang malah langsung nunduk gitu ya, saya datang langsung nurut. Nah, kemarin dapat kabar dari saudaranya, katanya sudah sembuh total dan malah sudah hafal Quran. Nah, luar biasa. Padahal dulunya terganggu gitu ya. Dulu akalnya terganggu, ingatannya terganggu gitu. Sekarang malah jadi lebih baik. Sudah sembuh, sudah sehat, kemudian hafal Quran. Ada di Semarang kemarin. Nah, ini hikmah bahwa dulu padahal mah nggak ngerti, pokoknya sama Simbah suruh ngurus ya diurus saja, nggak ini gitu ya, sekedar melaksanakan tugas saja, namanya santri gitu ya, nggak ada boro-boro tahu tentang ngurus orang stres gitu ya. Ngurus diri sendiri juga kadang stres gitu. Apalagi ngurus orang yang stres. Dulu pas 2007 saya ke pondok juga karena rada-rada stres gitu. Banyak masalah ya, malah suruh ngurus yang stres beneran. Tapi yang stres beneran mah sembuh total gitu ya. Sampai hafal Quran sekarang. Nah, itu. Nah, jadi kadang guru kita lebih tahu ya, dan memberikan tugas. Beda kalau pesantren Wonosobo ada beda dengan pesantren-pesantren di perkotaan gitu ya. Seperti pesantren-pesantren formal itu beda dengan pesantren sekolahan yang sama sekolahan itu beda gitu ya. Jadi kalau di sana betul-betul mendidik jiwa santrinya perorangan satu persatu gitu ya, dididik langsung, dibina langsung gitu ya. Nah, walaupun ya, metodenya agak ini juga, orang mondok tiap hari cuma disuruh wiridan aja gitu, suruh berdoa terus siang malam gitu. Tapi ya sekarang baru terasa baru ngerti gitu. Alhamdulillah, dan ternyata walaupun pondoknya kecil, ternyata alumninya itu kemarin pas ngumpul mah banyak gitu ya. Nah, itu luar biasa. Salah satu ke rumahnya Simbah itu terlihat besar itu ketika beliau sudah tiada secara fisik gitu ya. Nah, dulu mah jarang rame, santri juga sedikit, paling juga 10 gitu ya, 20 juga sudah ini. Tapi kemarin pas haul mah sampai ribuan yang hadir gitu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan barokahnya terlimpah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi kita baca bersama hadis innamal a'malu binniyat. Kita luruskan niat kita dalam majelis ini. Kita bersama-sama ngaji, bersama-sama zikir, bersama-sama khidmat kepada Rasulullah, kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita khidmat kepada kita semua, khidmat kepada majelis ini. Insyaallah dengan 3 hal tersebut Allah akan memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa tutup majelis.
سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وصدره فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة ووسطه نعمة وآخره تكريم ومغفرة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء عظمته وذل كل شيء عزته وخضع كل شيء ملكه واستسلم كل شيء قدرته. الحمد لله الذي سكن كل شيء هيبته وأظهر كل شيء حكمته وتسخر كل شيء كبريائه. اللهم إن كنا في حبل الساعة إليك يا ودود. ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وانصرنا على القوم المفسدين، وانصر إمام المسلمين، وانصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله والشكر لله والشكر لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة يا أرحم الراحمين. يا الله أودعنا خلنا وأموالنا وأولادنا وإيالنا والجميع من تعلق بصلاح بدعاء الخير والإخوان عن مداره أجمعين وأمة خير المصطفى عندك يا ربنا يا الله. ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.